tusisahau na sababu yetu ya kukuja hapa. Mane momiyo waromo ka Jumapili mondo waparre gimomiyo ne wayudore ka. Ndio maana tunakutana hapa kila Jumapili ili tukumbushane sababu yetu ya kukutana hapa. Nikech kane pok waromo ka, kabla ya sisi kukutana hapa, tang'eyo ni ng'ato ka ng'ato ne nigi kuma nochokore chieng' Jumapili kata chieng' Ngeso. Najua kila mmoja alikuwa na mahali pake pa kushiriki kila Jumapili ama Jumamosi. To mak mana ni noneno ni kuma ne ntie no ne ok oromo. Ila tu alionelea mahali ambapo alikuwa haikuwa imetosha. Chieng' manowinjo duol ni Yesu biro mondo waikre. Siku ambayo alisikia sauti ya kwa Yesu yuarudi, tujiandae. Emomiyo ni kawo okang' to an bende akawo okang' mondo wadonji e yie miluongo ni lokruok gi dak e lerni. Ndipo ukapiga hatua nami nikapiga hatua, tukaingia kwa mashua ya utakatifu. Dine bed ni ok biro mar Yesu Kristo to samoro dine ok wang'eyore. Kama sio kukuja kwa Yesu Kristo, wenda saa zingine hatungejuana. Nikech samoro dikoro pod ane Anglican, tibe samoro dipod ine Catholic, to ng'ato dipod ni e lejo ng'ato e roho. Wenda saa zingine bado ungekuwa kule kwa Anglikana, mwingine kwenye Katoliki, mwingine kwa lejo, mwingine kwa roho. To nikech koro Jehova Nyasaye notimo ng'wono mondo warom. Kwa ajili ya Yehova Mungu kutenda neema tupatane. Koro tich maduong' monego watim kaka jomoromo maikore ni dhi e polo en ang'o? Kazi kuu ambayo tunastahili kutenda kama wale ambao wamekutana kufanya maandalizi ni nini? En ni mondo wachiwre ka wakonyre ikruok mar dhi e polo. Ni kuwa tuimizane tukisaidiana kufanya maandalizi ya kwenda mbinguni. To nikech mae nosedhi gi ming'a ma wiwa wil. Kwa ajili ya hii kuenea sana na tukasahau. Adier kanisa nodok e nindo ma wiyo wil gi gimomiyo nodonje lokruok. Kanisa imerudi kwa usingizi na ikasahau sababu yake ya kuingia kwa toba. Kenda adier sani kata kiwacho ni Yesu duogo to en mar dhok, to chunywa ma iye to sewuok e message mar Yesu duogo. Sasa hivi hata wanaposema ya kwa Yesu yuarudi ni ya kusema kwa ndimi, lakini kwa moyo yetu imeshatoka ya kwa Yesu yuarudi. Nikech kalure gi gik mawuok e lewa, kulingana na zile ambazo zinatoka kwa kinywa chetu, nyisowa ni Yesu maduogo no to ne waseweyo rito. Inatueleza ya kwa Yesu anayerudi tulishaacha kumngoja. Kalure gi timbewa, kulingana na matendo yetu, nyisowa ni Yesu maduogo no to ne waseweyo rito. Inatueleza ya kuwa Yesu anayerudi tuliacha kumngoja. Mak mana ni ng'ama nowacho ni Yesu duogo ma en Nyasaye, muma wacho ni en to en adiera. Ila tu yule aliyesema Yesu yuarudi ambaye ni Mungu, yeye ni mwaminifu. Tiende ni en kaka nowacho ni Yesu duogo no nyithiwa chieng' moro Yesu ni duogo. Inamaanisha jinsi alivyosema ya kuwa Yesu atarudi, kwa uhakika watoto wetu Yesu atarudi. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Koro kata wiya wil kaka Alice ni Yesu duogo, to ng'ama wache to jadiera chieng' moro no or Yesu no ni duogi. Hata kama nasahau kama Alice ya kuwa Yesu anarudi, yule aliyemtuma ni mwaminifu, siku moja Yesu atarudi. To mama wacho ni chieng' moduogo. Biblia inasema siku arudipo. Nikech ang'eni waserito gi ming'a to kwane koduogo. Najua tumengoja kwa muda lakini hatuoni akirudi. Kendo chunywa dhi ka gima olwa wito geno mar rito Yesu. Moyo wetu unaenda kwa kuchoka, ni kana kwamba tunapoteza tumaini ya kumngoja Yesu. To mak mana ni mama wacho ni chieng' moduogo. Ila tu Biblia inasema siku atakaporudi, ni jomotho ema nokuong chier. Waliokufa ndio watakuwa wa kwanza kufufuka. Kore ka joma ngima ni kawahucha kadhiromone, ndipo waliokuwa na uhai watanyakuliwa wanapoenda kumlaki. Matiende ni kaka ja Kristo. Inamaanisha kama Mkristo onego kori bed gi neno moro mopogore. Unastahili kuwa na mtazamo tofauti. Ni kata Yesu kodeko kamano, hata kama Yesu amechelewa hivyo, arakoro toto chuno na berotho, basi kifo ni lazima ya kwani takufa. To kama ni Nyasaye no oduogo kasetho, na huyo mwana wa Mungu atakaporudi kama nimekufa, benda bro bet e dier jogo mabro kuongo chier kadhiromone. Je, nitakuwa kati ya wale watatangulia kufufuka kwenda kumlaki? Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Mane gimonego bed ni wapinjore pile ka pile. Ndio kile ambacho tunastahili kujiuliza kila mara. Nikech muma wacho ni odiechieng' achiel kuom Nyasaye chalo higni 1,000. Ana Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000. To higni 1,000 be kuom Nyasaye chalo kod odiechieng' achiel. Na miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku moja. Kasto wacho ni onge ng'ama ong'eyo odiechieng' kata saa. Kisha anasema kuna jua siku wala saa. Koro nega penjra ni kara Yesu onyalo biro ka ngima kata ka tho. Nastahili kujiulizia ya kwaje Yesu anaweza rudi wakati ambazo mimi mzima ama nimekufa. To mak mana ni chieng' mobiro no, ila tu siku atakaporudi, mora modhi yuda ka ngima kata ka tho, popote penye atanipata nikiwa hai ama nimekufa, umilele wangu itakuwa wapi?
gimana mogik probet kanye. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Mane gimonego bed ni chando ja Kristo okinyi gotieno. Hiyo ndio kile ambacho inastahili kumfadhaisha Mkristo asubuhi na usiku. Ni umilele wangu itakuwa wapi? Gimana mogik probet kanye. Chieng' ma Yesu oduogo. Si kwamba Yesu atakaporudi. Awacho ni ng'ama wacho nobiro no en jadiera. Amesema aliyesema ya kuwa atarudi yeye ni mwaminifu. Nikech muma wacho ni Nyasaye ok en dhano mondo riambe. Maana Biblia inasema Mungu sio mwanadamu atakayedanganya. To kaka wacho ni Yesu chieng' moro biro biro. Jinsi ambavyo alisema ya kuwa Yesu atarudi. Ini yudri kanye ka Yesu obiro. Utapatikana wapi Yesu arudipo? Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Mane gima nokelo wa toba ka Hiyo ndio jowadwa. kile ambacho ilituleta hapa kwa toba wapendwa. Mondo waikre ni Yesu biro. Ili tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Mang'eny makoro duodo wagi to warodhno garodha. Nyingi ambazo zinatukangana ni zile ambazo tunapatana nazo. Kendo mang'eny makoro golo chunywa e warruok gi to gin mana mag jasigu. Nyingi ambazo zinaondoa moyo wetu kwa wokovu, hizo ni za adui. Koro gimonegi tem matek. Kile ambacho unastahili kujaribu kadri uwezavyo. Ni kata ka luar duong' manade. Hata kama mwanguko ni mkuu kiwango kipi. To hakikisha ni luar maduong'no ok ogolo warruok e ngimani. Hakikisha hiyo mwanguko mkuu ijaondoa wokovu maishani mwako. Kata koro miriambo donjo mapek machal nade. Kama uongo imeingia zito kiwango kipi. To sik kisayo Nyasaye ni miriambo no kik gol warruok e ngimani. Dumo kwa kumsihi Mungu ya kuwa uongo isiondoe wokovu maishani mwako. Kata koro ngima ridre tek machal nade. Hata kama maisha yamekasika ni ngumu kiwango kipi. To kiwango mangima tek no kik gol warruok mar Nyasaye e ngimani. Kiwango cha ugumu ya maisha isiondoe wokovu maishani mwako. Tende ni kuma wachope ni gimonego ja Kristo rit mogik en chunye. Maanisha wale ambapo tumefika kile ambacho Kristo anastahili kulinda zaidi ni moyo wake. Chunyi ema rit nyathiwa. Moyo wako ndio ulinde mtoto wetu. Umati mang'eny mwaneno gi ok bibetie chieng'no. Umati kubwa ambayo tunaona hiyo siku haitakuwemo. Bwana Yesu asifiwe. Bakri Yesu. Gik ma waneno madwa golo wa warruok gi ok bibedo nwa sababu chieng'no. Zile ambazo tunaonelea vitu vikuu ambazo zitataka kutuondoa kwa wokovu zitakuwa ni sababu hiyo siku. Parapara kuma Nyasaye nogodie mondo idongi Nyasaye. Wazia tu mali ambapo Bwana alikuondoa ubaki na huyo Mungu. Kinde duto nyiso ni en saa mar dongi Nyasaye. Kila wakati wanawaeleza ya kuwa ni saa ya kubaki na Mungu wako. Katugo mpaka gi nyawadu to nyaka iket mipaka ni katoka kalo tadhi ketho ne Nyasaye. Hata mkisemezana na mwenzako unastahili kuweka mpaka ya kuwa hapa nikipita naenda kuharibia Mungu wangu. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Kata in mane okanda mar jomowar. Hata ukiwa kwa umati wa malokole. Kwanri ni kendie mowari okanda no mondo irit chunyi ne Ruoth Nyasaye. Sababu ni wewe tu ndiye uliokoka kwa hiyo umati ili utunze moyo wako kwa Mungu. Nikech kumwa chope ni to dhano dhi e mach mang'eny to wadhi e mach nikech ok nikech herowa nikech jowadwa ma wachoro machiegni kodwa. Mahali ambapo tumefika watu wengi wanaenda motoni si kwa kupenda kwetu bali ni kwa ajili ya watu wapendwa tulioweka karibu nasi. Kendo osiepe mang'eny ma waneno ni osiepego mage joma terowa e mach. Marafiki wengi ambao tunaonelea kuwa marafiki hao ndio wanayetupeleka motoni. Ng'at mibet ka go kinde mang'eny no nyathiwa mane ng'ama teri e mach. Yule ambaye mnakaa naye kwa wingi sana huyo ndiye anayekupeleka motoni. Ng'at magoni ka sim tukwotho no mane jachien materi e mach kata owacho no ware. Yule anayekupigia simu mkisengenya naye yeye ndiye anayekupeleka motoni hata kama anatamka wokovu. Rit chunyi ne Jehova Nyasaye. Tunza moyo wako kwa Yehova Mungu. Kendo sami wuoyo to bed gi mipaka e weche miwacho. Wakati unenapo kuwa na mpaka kwa maneno unazotamka. Kendo sami wuoyo to wach ni weche ma wacho gi be gero piny Ruoth Nyasaye koseketho. Wakati ambazo unanena chunguza maneno ambazo unasema je inajenga ufalme wa mbingu ama inaporomosha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ibedo malit. Itakuwa uchungu. Kana lis. Kama mimi Alice achunga puonjo wach Nyasaye. nasimama kufunza neno la Mungu. Kendo lit na kaka paro wachno. Tena ni chungu kwangu ninapowazia neno. Ni chieng'no to Yesu ng'isa yango kang'e. Ya kwa hiyo siku Yesu atanieleza ya kwa siku joe. Kayany ma wasekale e kor gwengegi. Na matusi ambazo tumepitia kwenye vijiji. Ginyiera gachaya ma wasekale nikech warruok. Na kicheko na dhiaka ambazo tumepitia kwa ajili ya wokovu. Githagruok ma samoro wakale nikech warruok. Na mateso ambayo saa zingine tunapitia kwa ajili ya wokovu. Kore ka wachomo mach gi jochode ma sani winjo maber e piny ka. Ndipo tunaelekea kwa moto na washirati ambayo wanahisi vizuri hapa duniani. Masami muomo koth kidhi e kesha kimwomo chuodho to gin gimuomo koth
koth ka gidhi mielo hinda. wakati ambazo unaonyeshewa na kupitia matope ukienda kwa mkesha, au wanaonyeshewa wakienda kucheza ngoma ya inda. Kore ka wadhi e mach gi jogo. Ndipo tutaenda motoni na watu wao. Ka girwako miniskirt to wan warwako sikwedhi wachomo kodgi mach. Wanapovalia minisketi na sisi tumevalia vazi refu, tunaelekea nao motoni. Nyithi wa en kinde mar loso chunyi ne Jehova Nyasaye. Ni siku ya kuandaa moyo wako kwa ajili ya Mungu. Kendo sama wachope ni to nego koro wabed motang' mopogore. Wakati tuliomo tunastahili makinika sana. Tangi ng'ama iluongo nosiepino. Makinika kwa yule muitaye rafiki yako. Tangi ng'ama iluongo nosiepino ng'ama war. Makinika kwa yule muitaye rafiki yako muokole. Ng'ama kapok ineno to ok iwinj maberno. Yule ambaye kabla wewe kumwona uisi vyema. Ng'ama kapok agone sim to ok awinj maberno. Yule ambaye kama hujapigia simu uisi vyema. Mani ng'ama teri e mach. Huyo ndiye anayekupeleka motoni. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Okinyi machane. Asubuhi wa sasa Nyasaye otimonwa ng'wono mondo wayudre Mungu ka. ametuneemisha tupatikane mahali hapa. Jatoba to koro onge gima pok opuonj. Mtu wa toba hakuna kile ambacho hajapata kufunzwa. Mabe kata kiparo giminya puonjo jatoba to tami. Hata unapowazia mafunzo ambayo unataka kupeana kwa mwanatoba inakushinda. Nikech jatoba en ng'ama osepuonj gik moko Mtu te. wa toba ni yule aliyefunzwa vitu vyote. Be onge gimodong' mapok owinjo. Hakuna kile ambacho kimebakia ambaye hajawahi sikia. Adiera wan to ka wadhi e mach to wadhi mana nikech herowa. Kweli sisi tukienda motoni tunaenda kwa ajili ya kupenda kwetu. Kendo wadhi mana nikech wich tekowa. Tunaenda kwa ajili ya kichwa ngumu yetu. Kendo wadhi mana Tumefunzwa wema wa msalaba wa Yesu. osepuonjwa ber mar tho mar Yesu. Tumefunzwa wema wa kifo wa Yesu. Osepuonjwa gik moko te kuom Yesu. Tumefunzwa vitu vyote kwa Yesu. Yesu ma waluongo ni jawarwa. Yesu tunayemuita mwokozi wetu. Koro onge gima wakia kuom Yesu. Hakuna kile ambacho hatujui kwa Yesu. Bende onge gima dwe din ni itwa ni pok wawinjo kuom Yesu. Hakuna kile ambacho itatusababisha kuziba sikio ya kuwa tujasikia toka kwa Yesu. Omiyo ka watamre timo to watamre tama timo gik ma Yesu chikowa mondo watim. Tunapokataa kutenda tunakataa tu kutenda zile ambazo Yesu anatuagiza kutenda. Kata kamano kinyi masani adwar mondo wapuonjre matin. Hata hivyo asubuhi wa sasa nataka tujifundishe kidogo. Kokalo kuom gimiluongo ni chier mar Yesu. Kupitia kile ambacho kinaitwa ufufuo wa Yesu. Chier mar Yesu ma wuod Nyasaye. Ufufuo wa Yesu mwana wa Mungu. Nikech wang'eyo ni Yesu nobiro kaka dhano. Maana tunajua Yesu alikuja kama mwanadamu. Kendo mama wacho ni nodak e dierwa kendo nodak e kindwa. Biblia inasema aliishi miongoni mwetu na kuishi kati yetu. To nodak kodwa kaka dhano. Aliishi nasi kama mwanadamu. Mama wacho ni nokale gik matek mane Jehova Nyasaye nochike ni mondo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Awacho ni Yesu nobiro kaka dhano. Anasema Yesu alikuja kama mwanadamu. Japuonj nowuotho e dierwa kaka dhano. Mwalimu akatembea miongoni mwetu kama mwanadamu. Kendo notimo gik mabeyo ma wasome muma. Akatenda makuu na mazuri tunazosoma kwa agano. Nochiero Lazaro ma wasome muma. Alifufua Lazaro tunayesoma toka kwa agano. Nochango dhako mane iye chwer mane wasome muma. Aliponya mke aliyevunja damu tunayesoma toka kwa agano. Batimayo wuod Timayo giri japuonj nochango e diere manowuotho e kindwa no. Batimayo mwana wa Timayo Mungu alimponya wakati ambazo alikuwa anatembea miongoni mwetu. Kendo muma wacho ni kumoro ka kumoro ma wuod Nyasaye ne dhiye to notimo maber. Biblia inasema popote alipoenda mwana wa Mungu alitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Haki Yesu. Manya kuchope kiwango manomaki Yesu. Hadi ikafika kiwango mahali ambapo Yesu alishikwa. Bado teri Yesu e nyim jodongo. Yesu akapelekwa mbele ya wazee. Noteri Yesu e nyim jodolo. Yesu akapelekwa mbele ya makuhani. Noteri Yesu e nyim ruodhi. Yesu akapelekwa mbele ya wafalme. Yesu ni wuotho go koni gi koni. Walimtembeza Yesu huku na kule. Kani manyo mashtaka maninyalo donjni go wuod Nyasaye. Akitafuta mashtaka ambayo mwana wa Mungu anaweza shtakiwa nalo. Kata obedo ni mashtaka majeni maninyalo donjne go ne onge. Ambayo mashtaka dhabiti iliyopatikana ya kumshtaki nayo ilikosekana. To pod ne wawacho ni wahero Barnabas mondo gure. Lakini bado tulikiri ya kuwa tunampenda Barnaba yeye aweze kusulubiwa. Ang'e ni sani tiwacho ni dini bede kinde no to diwacho ni hero Yesu ogur Barnabas. Najua sasa hivi unasema ungelikuwa kwa hizo nyakati ungesema unampenda Yesu Barnaba aweze kusulubiwa. Makmana ni kinde no joma nego koko ni hero Barnabas ne gin jodolo. Ila tu kwa hizo nyakati waliyepaza sauti ya kuwa wanampenda Barnaba walikuwa makuhani. Kendo samoro nitie nyaka jok ma nyithindgi nochang to mondgi nochang ma bende ne wacho ni wadwaro Barnabas gi e kinde no. Huenda kwa hizo nyakati kunao wale ambao watoto wao waliponywa, wake wao waliponywa, lakini walipaza sauti kusema wanamhitaji Baraba. Nitiende ni nok gineno gimaber mane Jehova Nyasaye oketo negi kaka warruok. Inamaanisha wakuonelea kizuri ambayo Yehova Mungu aliwaekezea kama wokovu. Nok gineno ber mane Yesu otime
kindgi kuom ndalo mang'eny mane Yesu wuotho kodgi. Hawakuonelea wema ambazo Yesu alitenda miongoni mwao wakati ambazo Yesu alikuwa anatembea nao. Manyako chope kiwango mamuma wacho ni Yesu notho tho mar msalaba. Hadi ikafika kwa kiwango ambaye Biblia inasema Yesu alikufa kifo cha msalaba. Mabe nosepuonjwa kani tho mar msalaba en tho mopogore gi tho mamoko. Ambazo tulishafunzwa mali hapa ya kuwa kifo ya msalaba ni kifo tofauti na kifo zingine. Kendo kisomo matiyudo ni tho mar msalaba gi chik jo-Yahudi ne tho mitimo ne jomogur manotimo richo e kiwango mamalo mogik. Ukisoma kwa Agano ile kifo ya msalaba unapata ni kifo ambaye waliyetenda dhambi kwa kiwango ya juu zaidi ndio waliyekuwa wakisulubiwa. Matiende ni wuod Nyasaye manokotimo richo notho tho mar joricho mogik. Inamaanisha mwana wa Mungu yule ambaye alikosa kutenda dhambi alikufa kiwango cha juu zaidi. Mondo koro kaw richo mag ji duto nikech kiwango manochulo was enough. Ili achukue dhambi za watu maana ile kiwango alicholipa ilikuwa ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Manya kuchopo kuma Yesu notho. Hadi ikafika mahali ambapo Yesu alikufa. Mochopo kuma Yesu noik. Ikafika mahali ambapo Yesu alizikwa. Makmana ni Nyasaye neno ni e kiwango notho warruok ne podok dobiro. Ila tu Mungu alikuwa anaonelea kwa hiyo kiwango wokovu alingekuja. Omiyo kono wadwa neno ber mar chier mar Yesu. Ndio maana sasa tunataka kuonelea wema na uzuri wa kufufuka kwa Yesu. Awacho ni jatobe ng'amo sepuonj magigi gina marudio ka warito dwok Yesu mondo wiwa kik wil. Nasema mtu wa toba ni yule ambaye amefunzwa hizi ni marudio tu ili tusiweze kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Ang'o momiyo Yesu nochier? Ni kwa nini Yesu akafufuka? E ngima ja Kristo. Kwa maisha ya Mkristo. Chier mar Yesu kelo ber manade e ngima ja Kristo. Ufufuo wa Yesu Kristo inaleta uzuri ipi kwa maisha ya Mkristo? Umuhimu wa kufufuka kwa Yesu Kristo. Ber mar chier mar Yesu Kristo. Mane mawadwa ng'iyo matin. Hiyo ndio tunataka kuonelea kidogo. Mabendo kwadhi wacho gi ambaye hatutanenea kilindi. Wadhi soma to wasomo muma. Tutasoma tutoka kwa Agano. To in bipenjri mana ka berno ni e ngimani. Wewe pia utajiuliza kama hiyo umuhimu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Ber mar chier mar Yesu. Umuhimu wa kufufuka kwa Yesu. Mokwongo ya kwanza, gimomiyo Yesu nochier. Sababu ya Yesu ya kufufuka. Mondo nyis ni en kende e jawar. Ili aonyeshe ya kuwa yeye tu ndiye mkombozi. En kende e jawar mar adier mar piny mangima. Yeye tu ndiye mkombozi wa kweli wa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Mano e gimokwongo momiyo Yesu nochier. Hiyo tu ndio sababu ya kwanza ya kusababisha Yesu kufufuka. Yesu nochier mondo ng'is ji. Yesu alifufuka ili aeleze watu ni en kende ya kuwa yeye tu peke yake. Yesu kende ma wuod Nyasaye. Yesu pekee mwana wa Mungu. En e jawar. Yeye ndiye mwokozi mar piny mangima. wa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu. Ang'eyo ni nitie ji mang'eny manosebedo kaka ruodhi. Najua kuna watu wengi ambao walishakuwa kama wafalme. Kendo kisomo kata Muma tiyudo ka Farape ne nitie e piny Misri mane gin ruodhi jo Misri. Ukisoma Biblia unapata Farao waliyekuwa wafalme wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nebukadneza ne gin ruodhi e kinde mane Yesu pok obiro. Nebukadneza walikuwa wafalme nyakati ambazo Yesu hakuwa amekuja. Herode ne gin ruodhi. Herode walikuwa wafalme. Kata pinywa kane wan gi ruodhi. Hata hapa kwa nchi yetu tulikuwa na wafalme. Ang'o momiyo tho mar Yesu koro bedo mayuni kod chier mare? Ni kwa nini kifo cha Yesu na kufufuka kwa kinakuwa tofauti sana? Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Mondo wasom e buk mar Tich Joote. Wacha tusome toka kwa Matendo ya Mitume. Tich mar Joote. Matendo ya Mitume. Tich mar Joote 2. Matendo ya Mitume 2. Tich mar Joote 2 kare 36 wacho kama. Matendo ya Mitume 2 aya kidogo 36 inasema, Jo-Israel duto koro nyaka ng'e maonge gi kiawa ni Nyasaye oseketo Yesu manogur e msalaba obedo ruoth kendo Mesia. Biblia inasema, kwa hiyo Waisraeli wote na wajue jambo hili kwa uhakika kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu ambaye nyinyi mlimsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Mano koro Petro ne wuoyo. Huyo Petro alikuwa kinena. Kong'iso piny ngima. Akieleza dunia nzima. Nowacho ni
Nyasaye oseketo Yesu manogur. Alikuwa akisema ya kwa Mungu amemwekeza Yesu aliyesulubiwa, Makoro en jawar. ambaye sasa ni mkombozi. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Awacho ni ber mar chier mar Yesu mokwongo ni mondo ng'ere ni en kende e jawar mar piny ngima mar adiera. Nimesema umuhimu wa kufufuka kwa Yesu ni ya kuwa ijulikane ya kuwa yeye ndio mwokozi wa dunia nzima. Nikech onge ng'at manosetho mochier mochako dak modha emomiyo warruok nobedo kare. Kupitia ufufuo wake ikasababisha wokovu kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Emomiyo ka wapako Yesu to wapako ruoth manotho mochier moloyo tho. Ndio maana tunapomsifu Yesu tunasifu Yesu aliyekufa na kushinda kifo na akafufuka. Nebukadneza ne gin ruodhi mane ji oluoro. Nebukadneza walikuwa wafalme wa kuheshimika. Farao ne gin ruodhi mane ji oluoro kendo mane nyalo piem nyaka gi Nyasaye. Farao walikuwa wafalme wa kuheshimika ambao wangeza shindana na Mungu. To mak mana ni kane githo to ne gionge gi teko mar chier. Ila tu walipokufa hawakuwa na nguvu ya kufufuka. Kata obedo ni ne gin joma kowuoyo to ne nyalo yiengo piny. Ingawa ni wale ambao wakinena wangeza tingiza dunia. Kane githo to ne onge gi teko mar chier. Walipokufa hawakuwa na nguvu ya kufufuka. To Yesu ma wuod Nyasaye, Lakini Yesu mwana wa Mungu, umawacho ni en to kanotho to nochier. Biblia inasema wakati ambazo alikufa alifufuka. Ang'o momiyo Yesu Kristo ne chier? Kwa nini Yesu Kristo akafufuka? Mondo obed jawar mar piny mangima. Ili awe mwokozi wa dunia nzima. Kendo kokalo kuom chier mare to kel warruok mar adiera. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Nikech Yesu kotho Maana Yesu anapokufa mochier na kufufuka, to kelo warruok mar adiera. analeta wokovu ya ukweli. Matiende ni Kristo Inamaanisha Mkristo motho gi Yesu, aliyekufa na Yesu, mochako chier gi Yesu, kufufuka na Yesu, eno bedo gi warruok mar adiera. anakuwa na wokovu wa ukweli. Kendo warruok mar adiera men gono Wokovu wa ukweli alicho nacho, onge ng'ama nyalo golo kuome kata gi wach mamit machal nade. hakuna atakayeiondoa kwake hata kwa maneno matamu kiwango kipi. Nikech ong'eyo gik mane Yesu okale kakelo warruok. Maana anajua zile ambazo Yesu alipitia alipokuwa akileta wokovu. Kendo ong'eyo bugo maduong' mane Yesu olorie kadhi yalo injili. Anajua shumo kubwa ambayo Yesu alishuka kwalo kwenda kuhubiri injili. Kendo Yesu nokalo bugono mochako duoge piny jomaler. Tena Yesu akapita kwa hiyo kaburi na kurudi kwa nchi ya watakatifu. Emomiyo chier mar Yesu nyiso ni Yesu kende e jawar. Kwa maana ufufuo wa Yesu inaashiria Yesu tu ndiye mkombozi. Onge ng'at machielo manyalo kelo warruok mopogre gi wuon Yesu. Kuna mwingine atakayeleta wokovu tofauti na Bwana Yesu. Yawuoyi dongo to ok ne gichier. Vijana ni wakuu wale wa kufufuka. Kendo ne gin gi duol ni winjogi to ok mana nek gi chier. Walikuwa na sauti na kuheshimika lakini hawakufufuka. Nitie wuoyi achiel mamiter mama wuod Nyasaye. Kuna mwana mmoja wa kipekee, mwana wa Mungu. Yesu nyarombo mar Pasaka manoyang ka piny olero. Yesu mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kama dunia imekwama. Japuonj kanolor piny en to nochier. Mwalimu aliposhuka kaburini alifufuka. Kendo nokelo warruok mar adier ne piny mangima. Kuleta wokovu wa ukweli kwa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu Nochier alifufuka mokelo warruok mar adier na kuleta wokovu wa ukweli ne piny ngima. kwa dunia nzima. Koro in monego ipenjri Wewe unastahili kujiuliza, ni warruok mar adier ma Yesu nokelo wokovu wa ukweli ambaye Yesu alileta, be ineno ka in kode? je, unaonelea ukiwa nacho? Koso in gi warruok mar tho Ama unalo wokovu inayekufa mar chier to pok iyudo? ya ufufuo hujapata? Warruok motimilika, Wokovu ambaye imetimilika, wokovu ambao imetimilika wokovu ambaye imetimilika en warruok mar tho gi chier. ni wokovu ya kifo na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nikech sama pod Yesu ne nie bur, Wakati ambazo Yesu alikuwa kaburini, kata polo ne onge gi mor. hata mbingu haikufurahia. Nikech polo nong'eyo piny kuma Yesu nolori. Maana mbingu ilitambua kule chini mahali ambapo Yesu alishuka. Polo nong'eyo ni kanyo oseumo ruodhi. Mbingu ilijua ya kuwa hapo pamemeza wafalme. Polo nong'eyo ni kanyo oting'o lang chunje maroteke. Mbingu ilijua pale pamejawa na mioyo ya giza. Kendo polo nomako chunye ka wuon Yesu pod nie polo kanyo. Alishika moyo wake wakati ambapo Yesu bado alikuwa pale kaburini. To kane wuod Nyasaye ochier chieng' mar adek, Sasa siku ya tatu mwana wa Mungu malaika nobedo gi mor nikech warruok nochopo kare. malaika wakafurahi kwa ajili ya wokovu kutimizika. Kendo Nyasaye nobedo gi mor nikech warruok nochopo kare. Bwana wa furaha kwa ajili ya wokovu kutimilika. Koro penjri, Jiulize, in gi warruok mar tho gi chier? unalo wokovu ya kifo na kufufuka? Koso in gi warruok mar tho
kende. ama unalo wokovu ya kifo peke yake, Mano kende pogruok mantie. hiyo tu ndio utofauti uliomo. Ni jomoko nigi warruok mar tho kende. Wengine wanazo wokovu ya kifo To pekee, nitie joma noyudo warruok mar tho gi chier. na kuna wale waliyepata wokovu ya kifo na ufufuo. Kine makati kuodho gi to gidhi mbele gi warruok Ama ndio no. hata ukiwasengenya bado wanaendelea na wokovu. Kendo wacho ni Nyasaye manowara to pok okuodha. Anasema Mungu aliyeniokoa hajawahi nisengenya. Ng'at manolor piny mowuok cha en to pok owuoyo kuoma marach. Aliyeenda kaburini na kufufuka janinenea mabaya. Omiyo gima dhano wacho ok digola kuome. Kile ambacho mwanadamu anasema itaniondoa kwake. Ng'ano notho gi Yesu, mochier gi Yesu, ma en gi teko mane chier okelo. Mtu huyo alikufa na Yesu na kufufuka na Yesu anazo nguvu ambazo ile ufufuo ilizoleta. Haleluya. Haleluya. Warruok mar tho kende. Wokovu ya kifo pekee, Gi warruok mar tho gi chier. na wokovu ya kifo na ufufuo. Samoro ne wachako gi warruok mar tho gi chier. Huenda tulianza na ile wokovu ya kifo na ufufuo. Wuoth rabora wiwa nowil gi chier mar Yesu. Safari ni ndefu tukasahau na ufufuo wa Yesu. Koro ne wadong' mana gi warruok mar Yesu nothona. Tukabaki na wokovu ya Yesu alinikufia. To wadwa ng'ama otho onge gi teko. Aliyekufa hana nguvu. Ng'ama otho ok nyal konyo ng'ato. Aliyekufa hawezi akamsaidia mtu. Kata bed ni chuori nomeo manade. Ingawaje mume wako alitajirika kiwango Samoro kipi. ine muchari kacha kata ka jogowi badhi ok onyal chulo. Wakati ambapo ako pale kwa chumba ya kuhifadhi maiti, wenye deni wanapokudai Yesu akakulipia deni zako. Koro kiwuotho gi warruok mar Yesu nothona tiwuotho gi warruok motho. Unapotembea na wokovu ya kwa Yesu aliyenifilia pale, unatembea na wokovu iliyekufa. Ng'ama wuotho gi warruok mar Yesu nothona mochier na Kweli anatembea na wokovu ya kwa Yesu aliyenifilia na akanifufua. Tiende ni ng'ama nowara ngima. Inamaanisha aliyeniokoa yu hai. Japuonj ngima kata lweny tek to biro loyo loya. Moyo wake kabisa viwa vikali atashinda tu. Kata tuo timo iwe to japuonj ngima yweya yweya. Hata magonjwa yawe ndani yangu, mwalimu yu hai anatulia tu. Haleluya. Haleluya. Chier mar Yesu. Ufufuo wa Yesu Mondo nyis ni en kende. ilionyesha kwa yetu pekee. Onge janabi moro amora. Hakuna nabii mwingine tena. Onge bishop moro amora. Hakuna askofu yeyote. Onge jayalo moro amora. Hakuna mhubiri mwingine Anotho mochier. aliyekufa na kufufuka. Okelo warruok mar adier. Kuleta wokovu wa kweli. Yesu wuod Nyasaye. Yesu mwana wa Mungu tu pekee. Obaki Yesu. Yesu asifiwe. Wuo Yesu kende. Mwana Yesu tu. Mane ng'ama omi duong' mowinjore go. Huyo ndiye yule anastahili utukufu wote. Yesu to onego wapak kaka owinjore. Yesu tunastahili kumsifu jinsi naye stahili. Wuoyi manotho mochier. Mwana aliyekufa na kufufuka. Ng'ama mawacho nobet e bat korachwich mar Nyasaye. Biblia inasema ya kuwa amekaa kwa mkono wa kiume wa Mungu. Onge ng'ama osebet e badno. Hakuna yule ambaye ameshawahi kaa kwa hiyo mkono. Malaike pok obet e badno. Hata malaika hawajawahi kaa kwa hiyo mkono. Yesu wuod Nyasaye kende. Yesu mwana wa Mungu tu. Omiyo ng'ama war. Mwokole. Ng'ama omiyo duong' mowinjore. Anayestahili kumtukuza zaidi. Yesu wuod Nyasaye kende. Yesu mwana wa Mungu pekee. Mane ng'ama nothono. Huyo tu ndiye aliyetufilia Nochako chierno. na akafufuka kwa ajili yetu Mondo okel warruok ili atuletee wokovu ne piny kwa ngima. dunia nzima, Makoro janabi yalo ni. ambapo nabii anahubiri sasa hivi. Oloso piny ngima. Anaandaa ni dunia nzima Nikech warruok nokel ne piny ngima. kwa ajili ya wokovu kuletwa kwa dunia nzima, To jasigu ne dwa manyne jomoko mondo kik yud warruok. na adui alitaka wengine wasipate hiyo wokovu. Emomiyo koro jatich ne wuotho e piny mangima. Ndio maana mtumishi wake anatembea dunia nzima Mondo piny mangima mane Yesu othoni mochier ni oyud warruok. ili dunia nzima ambayo Yesu alifilia na kufufuka kwake ipate wokovu. Mane momiyo koro Petro wacho. Hiyo ndio maana Petero yuwaeleza Wayahudi, Ni Yesu manuneno kogurcha. Yesu mliyemuona akisulubiwa, Yesu manujaro kanie msalaba. Yesu mliyemdhihaki akiwa msalabani, Japuonj manung'ulo nolala msalaba. mwalimu mliyemtemea mate msalabani, Manoweda ng'ulo e msalaba cha. aliyeachwa na suruali msalabani, Mane tong'o chung' e bathe msalaba cha. aliyedungwa na mikuki kwa mbavu yake msalabani, Orwako ne osimb kudhi msalaba. wale Wayahudi walimvisha ile taji ya miba msalabani. Yesu nochier. Yesu huyo alikufuka, Kendo koro osekete ruoth kendo Mesia. tena sasa hivi amewekwa kuwa mfalme tena Masihi. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Koro mokwongo Kwanza chier mar Yesu ufufuo wa Yesu en ni mondo onyis okel warruok ne piny ngima. ni ya kuwa ilete wokovu kwa dunia nzima, Kendo mondo ng'ere ni en kende. na tena ijulikane kwa yeye pekee. Yesu kende. Yesu tu peke yake, Wuod Nyasaye kende. mwana wa Mungu peke yake, Wuoyi ma midermano kende. mwana wa kipekee tu. En ye jawar mar piny ngima mar
adier. Yeye ndio mwokozi wa dunia nzima wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Takro Yesu. Ang'o momiyo kendo Yesu ni nochier? Ni kwa nini tena Yesu huyu kafufuka? Yesu nochier Yesu alifufuka mondo oket jomo yie kuome ili aeke wanayemwamini obed joma kare. wawe wakamilifu. Opaki Yesu. Amen. Chier mar Yesu Ufufuo wa Yesu ema ketowa kare. hii inatuweka kuwa kamilifu. Opaki Yesu. Dinebe ni Yesu ok ochier, Ingelikuwa Yesu hakufufuka, dikoro ok oketwa kare gi Nyasaye. hatungekamilishwa kwa Mungu. Nikech Muma wacho Biblia inasema ni jogo manoyie kuome waliyemwamini Yesu nomiyogi teko mar bedo nyithind Nyasaye. aliwapa nguvu ya kukuwa wana wa To Mungu. wang'eyo ni nyithind Nyasaye Na tunajua ya kuwa wana wa Mungu gin joma kare nikech Nyasaye en ng'ama ni kare. wakamilifu, maana Mungu ni mkamilifu. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Koro kokalo kuom chier mar Yesu Kupitia kwa ufufuo wa Yesu oketowa kare wan jomoyie kuome. anatuweka tunakuwa wakamilifu sisi tuliyemwamini. Matiende ni kiyie kuom Yesu Inamaanisha unapomwamini Yesu manotho mochier aliyekufa na kufufuka, to koro iketi kare, unakuwa mkamilifu, ibedo nyathi Nyasaye mar adier. unakuwa mwana wa Mungu mkamilifu. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Ma wadhi some Muma, Ambaye tunaenda soma toka kwa Agano. wadhi somo Jorumi, Tunaenda kusoma kutoka kwa kitabu cha Warumi. Warumi ang'wen, Warumi 4 23 nyaka 25. Warumi 4:23 hadi 25. Mawacho kama, Biblia inasema to weche mondiki ni Nyasaye nokwane ni en ng'ama kare ne ok ondiki mana nikech Ibrahim kende, to nondiki nikech wan bende ma ibiro kuhesabiwa kwake kuwa haki hayakuandikwa kwa ajili yake peke yake, bali kwa ajili yetu sisi pia, ambao Mungu atatupa haki kwa ajili yetu tumwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu. Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu, naye alifufuka kwa ajili yetu ili tuhesabiwe kuwa haki. Yesu. Yesu asifiwe. Muma wacho Biblia inasema ni mondo ketwa kare, ili tuwe haki, wabedo kare nikech Yesu Kristo manotho mochako chier. tunahesabiwa kuwa wenye haki kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Emomiyo wabedo kare Hiyo ndio sababu yetu kuwa wenye haki, nikech Yesu notho kwa ajili ya Yesu kufa moloyo tho na akashinda kifo mochier. na akafufuka. Opaki Yesu. Yesu asifiwe. Kendo nobedo ruodh jomotho gi joma Tena ngima. akawa mfalme ya wafu na waliye hai. Oketowa kare jomotho gi joma ngima Anatuweka kuwa wenye haki waliye hai na wafu, nikech wang'eyo ni nitie watawala maana tunajua tunao watawala, kendo wan nyaka gi rais, tena tunaye hadi rais, wan nyaka gi ruodhi, tunaye wafalme. mak mana ni ruodhi gi gin mana ruodhi e sama gingima. Ila tu hao wafalme ni wafalme wakati ambazo Waritoni ili tupatikane kwa unyakuzi ambaye tunangojea. Muma wacho ni nyaka wabed kare kod Jehova Nyasaye, Biblia inasema lazima tuwe wenye haki na Mungu, kendo nyaka warit chike mag Jehova Nyasaye. lazima tunze sheria za Mungu. Matiende ni kane pok Yesu otho Inamaanisha kabla ya Yesu kufa kendo kane pok Yesu ochier, na kabla ya Yesu kufufuka, to ne waonge i winjruok kod Nyasaye, hatukukuwa wenye haki na Mungu, kendo ne waonge gi ratiro mar bedo nyithind Nyasaye. tena hatukukuwa na haki ya kukuwa wana wa Mungu. To kane Yesu otho mochier, Na Yesu alipokufa na kufufuka, Muma wacho e buk mar Jorumi Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, ni koro oseketwa kare kod Jehova Nyasaye, sasa tumekuwa wenye haki na Yehova Mungu. kendo wan mane wan joricho koro osetimwa wabedo joma kare. Tena sisi ambaye tulikuwa watenda dhambi tumetendwa kuwa wenye haki. Matiende ni kokalo kuom chier mar Yesu Kristo, Inamaanisha kupitia kufufuliwa kwa Yesu Kristo, mpango mar warruok mar Jehova Nyasaye nochopo kare. mpango wa Yehova ya wokovu ilitimizika. Nikech wang'eyo ni warruok ema ketowa kare kod Jehova Nyasaye. Inamaanisha tunajua ya kuwa ile ufufuo na ile wokovu linatuweka kuwa wakamilifu na Mungu. Kendo warruok no nobiro mana ka Yesu otho mochako chier eka warruok nochopo kare. Wokovu ilikuja baada ya Yesu kufa na kufufuka, ndipo wokovu ikatimizika. Koro kok wayie kuom chier mar Yesu, Tusipoamini kwa ufufuo wa Yesu, tiende ni pok oketwa kare kod Jehova Nyasaye, inamaanisha tujakuwa wenye haki na Yehova Mungu. kendo pok waloso winjruok maber e kindwa kod Jehova Nyasaye. Hatujatengeza mapatano kati yetu na Mungu, To waloso winjruok e kindwa gi Jehova Nyasaye lakini tunatengeza mapatano kati yetu na Mungu kokalo kuom tho
stop.